फुटलेलो आज परत एकदा भितर गेलो दिसना येता कितें प्रॉब्लम कित्या खातीर हो रस्तो हो सिंक जायत वयता सर हांवें अशें म्हणलेलें आहा कालांगूट रोड्स आर सिंकींग म्हणून और कालांगूट इज सिंकींग फ्रॉम कालांगूट एसोसिएशन टू बागा हेजे मध्ये आतां हो टेंडर दिलेलो इन द इयर 2014 जायका सब कॉन्ट्रॅक्टेड आनी मागीर आनी एक सब कॉन्ट्रॅक्ट आसलो सो आतां काम सुपरवायज करपाचें PWD आमी कांय न्हू पंचायत कांय ना आमी आमचो रोलूच ना तितून कालांगूट पंचायतीचो और पंचायत हेजे सो हेजे वयर तूं उलयता जाल्यार PWD मिनिस्टर चीफ मिनिस्टरा कडेन विचारपाचें बाबा कित्याक सिंक जाता बिकॉज हांवें लेटर केल्लेलें आहा 4-5 दीस जाले आदी चीफ मिनिस्टराक आनी MLAकूय केल्लें आसा आनी तेजे दुसऱ्या दिसा मागीर तेणेन हांगासर काम करपाक जोरात स्टार्ट केलें ज्या दिसा 4 गाडयो भितर नेमल्यो तेन्ना सगळे उठले मागीर आनी आतां कितें जालां की आमचो टिटोज लेन आहा रोड तोय आतां सिंक जाता सो तो पंचायतीचो आनी तेजेरूय हे घातलेलें आसा स्वेज घातलेले आसा स्वेज टँक्स त्या पासून तो सिंक जाता सो आमी तो एट पंचायत लेवल आमी रिपेर करता आनी तो स्टार्ट हा प्रोसेस संडे फेस्ता दिसा आमचो कितें आहलो लास्ट संडे सिंक जालो तेन्ना आमी इमिजिएटली गेले आनी रिपेर केला पूण रस्तो पिड्यार जाता हेतून लोकलांक पयलीं भोगचें पडटा आनी ट्युरिस्टांक भोगचें पडटा पूण प्रशासन जें आसा सगळें एकामेकाचेर धुकलतात पळय कितें आहा तुका तेंच सांगलां हांवें स्ट्रेट सांगलां आतां हांवें स्ट्रेट लेटर धाडल्या चीफ मिनिस्टर रिप्लाय कितें रिप्लाय दुसऱ्या दिसा स्टार्ट जालें न्हू काम रिप्लाय वॉज फास्ट सारको आनी हांवें MLAकूय सांगलें सो MLA त्या दिसा एसेंब्ली आहली आनी एसेंब्लीन म्हाका तो सांगतालो तूं उलय म्हण CMा लागीं हांवें म्हणल्यार तूं MLA आसतना हांव आनी कितें उलोवं हांवें तुका लेटर केलें म्हटलें सो तूं उलय CMा लागीं आनी तूं कर मागीर दुसऱ्या दिसा स्टार्ट केला CMान काम हें काम हॉटेल्स रेजिडेंट्स लोक ते सोमते स्वेज आमच्या हितून चेंबरांनी सोडटा ड्रेनेजीन आतां कोण सोदता केन्ना सोडटा ते कोणाक खबर ना पूण ते रेजिडेंट्स कोण आसता ते आमकां सांगता मागीर आतां तशेंच आमकां एक गावरावाडो इन्सिडंट जालो आनी एक नायकावाडो जालो ऐतिबाय वाडो जालो आनी दोनूय इन्सिडंटाक मागीर एक वॉल्टरान व्हिडिओ व्हायरल केलो सो तेजेर आमी सामकी कारवाय करून तांकां 1 लाख आमी फायन्स मारल्या आनी तेज्या उपरांत आमी एक FIR रेजिस्टर केला दोनूय हॉटेलाचेर की ते सुयेज सोडटा म्हणून अंडर दॅट न्यू एक्ट ऑफ निर्भर कितें एक्ट सो तेजेर FIR आमी ऑलरेडी फायल केल्ली आहा पुलीस स्टेशनाचेर आनी तांकां दिसता आपोवन येयल्या आनी दे आर फायलिंग FIR एंड प्रोड्युसींग देम टू द कोर्ट दॅट इज वॉट वी हॅव डन पूण हांव एकूच सांगूंक सोदता लोकांक कित्याक तुमी कित्याक ड्रेनेजीन सोडटा प्लीज म्हणटा हांव तुमचे गार्बेज तशें हांव म्हणटालो तशें तुमच्या पांया पडटा हितून ड्रेनेजीन सोडी नाका एनवायरमेंट पिड्यार करता आतां हें उदक सोमतें दर्याक वयता जस्ट ट्राय टू अंडरस्टँड आमचे सगळे जे वाव आसा ते कनेक्टेड दर्याक आहा आनी दर्याशीन तरी हें उदक वचत जाल्यार आमकां दर्या पिड्यार जातलो भितर दर्या पिड्यार जावचो ना पूण वास मारतलो आमकां निस्तें मेळचें ना आमकां बसोंक मेळचें ना बिचार सो हे तुमी मातशें चिंतात आनी सेकेंड थिंग इज दॅट ट्युरिजम काबार जातलें आतां काबार जावं वयता तें पूण आमी आतां दवरूंक सोदता हें सारकें मातशें उंचल्या पावंड्यार आमी दवरूंक सोदता पूण जर तर अशी सुयेज तुमी घातली जाल्यार हें सारकें जावचें ना बिकॉज प्रॉब्लम कितें आहा आमी तुका फायन्स कित्याक दिता 1 लाख वता दवरल्यार कित्याक फायन दिता पंचायती कडेन पयशे ना म्हणून न्हू पंचायती कडेन खूब पयशे आहा पण तुमकां अवेरनेस करपाक बाबा आमी 1 लाख आमी मारता म्हणून आतां फायन मेवले तशेंच मारता आमी ओवरफ्लोईंग सोकपीट जाता हांगासर कालांगुटान आनी हो एकलो वास्कोचो एकलो हॉटेल येतो सो आमी तेजेर कारवाय करून तेजेर आतां लिगल ती फायल आमी लिगल हेका धाडल्या एडवोकेटाक आनी तेजेर कशें कितें तेजें हॉटेल बंद करपाचें तें आमी आतां आयडियाज घेतल्या
एडवोकेट करता. सो सध्या कितले फायन मारला सर तुम्ही अजून आता पळय पयले न्हू आमी 25,000 मारताले आणि आता 1 लाख मारता. सो कितले कितले हॉटेलांक तीन हॉटेलांक तीन हॉटेलां सध्या ना लायक वन इज सैराज हॉटेल, एक गौरावाडा कालागड मॉल कालागड आणि एक मड्डारे. सो आय कॅन्ट रिमेंबर रजिस्टर्ड. एकूच माझो उलो कोंगडकारांक प्लीज आनी हॉटेलवाल्यांक कालागडच्या जर तर आमकां ट्युरिझम जाय जाल्यार प्लीज डोंट release the sewage in the public nallas or on the road or on open spaces, because this will get a bad name to Kalangud village. That's it. Nothing more. सध्या टाउट्स प्रमाण कशें दिलें व्हडलें आनी डान्स बार चालू जाले सारके बंद आसा. पळय टाउट्स आतां थोडे टाउट्स चालू आहा, हांव डिनाय करिना. आनी हे टाउट्स कितें जाला की ही डान्स बारां बंद जाली, स्पा पासून आमी बंद केल्या. आतां आमी दोन हेजेर आमी सील मारलेली आहले आणि मागीर तेंची अफिडेविट केली की बाबा तुम्ही ऑपरेशन करचे ना म्हणून. अँड सिन्स इट वॉज अ रेसिडेन्शियल एरिया वी रिवोक दॅट लायसन्स ऑफ दियर्स. दुसरे एक शॉप आसलें, सो तेजे शॉपाक आमी एक अफिडेविट घेतले बाबा तूं असलो धंदो करचो ना म्हणून, कमर्शियल आनी तूं कितेंय कर. सो हेजेर आमी आतां खूब स्ट्रॉंग येयल्या. टाउट्स म्हणटा ते हितून टाउट्स आसा. टाउट्साचो प्रॉब्लेम एकूच आहा, टाउट्साचो एकूच प्रॉब्लेम आहा की आमी आतां इन द नेक्स्ट वीक टू कम, सो वी आर आमी PI कडेन उलयल्या आनी PIन आमकां सांगला बाबा तुका आमी पुलीस प्रोटेक्शन दिता, वी वील राउंड अप एवरीवन. एक टाउट्स उरोंक पावना म्हणून. अँड ही गॉट अ क्लियरन्स फ्रॉम द चीफ मिनिस्टर ऑल्सो. I spoke with the chief minister and chief minister is very concerned about this. But टाउट्स म्हणटा ते कालांगूट आनीक नाका म्हणून. सो दॅट्स इट. सो आतां डिफरंट वे लुटप जाता ट्युरिस्टांक. आतां टॅटूच्या शॉपा वयल्यान लुटप स्टार्ट जाल्लें आसा आयकलां. आतां पळय टाटूचे आशिल्ली ना म्हणून ना, आतां पळयात तुमी हा जाल्यार आतां आमी व्हेरी कॅटेगरिकली तेंचेर लायसन्स दिता आसतना सगळे A to Z आहात. आतां ते टाटूचे शॉप आहा तो कोण चलयता, कोंगडकारान ताका भाड्याक दिला जाल्यार, सो दिला जाल्यार तेजो एग्रीमेंट दी म्हणटा आमी. आनी तेजेर कितले मनीस आसतले ते आनी तेंचे आधार कार्ड मागता आमी तेंचे गांवचे. तेंचे ते जावन मागीर हे कोण मनीस आहा न्हू टाटो पकडटा तेंचे हेल्थ सर्टिफिकेट जाय, तेंचे आधार कार्ड जाय, तेचे फोटोग्राफ्स घेता, सगळे आमी डिटेल घेता आनी एक अफिडेविट घेता. इफ वी फाउंड एनीथिंग ऑफ दॅट सॉर्ट without any show cause notice, we will revoke that license and we will seal the premises. आम्ही पळय 12 शॉपां आमी सील केलेली इन टिटूजली बिकॉज ऑफ दॅट इन्सिडंट इन बागा. सो सगळी आमी आतां आमकां सामकें कळला बाबा कोण कितें कोण भाड्याक दिता ते. आमचे लोक भाड्याक दिता, आमी दुसऱ्याचे ब्लेम करूंक पावना. ते हांगा पयशे करून घेता पूण आमचे लोक कितें करता पयशे मारता म्हणून तांकां कितें कोणाकूय भाड्याक दिताले. सो आमी आतां सगळे सिस्टमॅटीक केला. सगळे कित्याक पंचायतीन बॉडीनूय आमकां सामकें फ्री हँड दिला बाबा